Live report. Dagang sila magkalaban diri kadto pag joben tungod sa pagbigling liko kini sa ka Ford sa kinanduha angol ni sakay sa kining Honda nga motorsiklo kinuman nga nadumbulan sa kining baog ga Ford sa kinan. Ito ni pasado na 50 na sa hapon kay kahapon lang dan sa balibag daw dito sa Maydan El Bagalso Avenue Barangay Lawan uno sa Dagpes Talisay. Ang kini mga naangol nga mga biktima mga on board sa kining tricycle motor gila nga sila si agay driver sa Honda motorcycle nga gila nga sila si kanini Fat Fat Rolly Saison kadiri anyos og ang iyang driver ang iyang angkas ngayang asawa nga mo si Fat Ivy Buhat kinsa 13 anyos o bulupyo sa barangay Maigang Baril Cebu samtang ang driver sa galing Ford kasi kanang mo naka galing lumbol kinsa wala lumpi po na galing iyang kilalayahin wa nga maigo sa galing motorcycle nga motor nga Honda kag ilang driver sa Ford nga si Aris Pinuel Joseph Pinuel Aris 34 anyos o niya mamulupyo sa Barangay Lawan 1 sa Dagbayan sa Talisay sa gihimong investigasyon sa Traffic Enforcement Section sa Talisay Police Office nga kining ang maong Ford paliko niya sa Mount Pit niya ni lapay kini motorcycle wa ka bantay ni Ford hatod nga naigo sa Ford motor resulta may clearing ang motor o hindan nga magkaango sa duha dili sa bagida ang ganing duha ka mga sakay sa motor sa at tablanan o karon luwas na og nabalim sa mga pangos nga higuman human sa maong nga pagkamangga. Mao lang report na hipos sa Traffic Enforcement Section sa Talisay City Police Station mga tropa. Ayaw magkalimot niya po sa magkapasunay sa Santone Herbal Oil. Magkatikita mga labi na ito doon ay mga panahon sa kalawasan. Iabag lang maghaplas ng Santone Herbal Oil. Hini mo kinisayas to Hall Incorporated. Mabalit sa mga butika sa iyong lugar. Alas ng sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XM News. XFM report. Exciting! Good morning! Salamat ka tropag Benji Talisik sa mga report. Nagatot sa tugtag na 29 minutos o 45 segundos nang nagkalabay sa lasing. Kuwan sa mga palitag gikan sa Dakbayan sa Talisay, arita diri sa tugtugkaran Dakbayan sa Sugbo mga katropa. XFM Police report.